So what? We should not do this. I think you're making a mistake. Alright guys, ini bakalan jadi video pertama. Nggak tahu ini kategorinya beauty atau tutorial DIY. Tapi ini bakalan percobaan pertama buat nyobain warnain rambut sendiri di rumah. Pakai Revlon Color Effect Frost and Glow. Ini belinya aku di Walmart, harganya nggak nyampe $7. Di dalamnya udah ada cap buat rambut. And this is my recent hair color. Waktu itu ngerjainnya waktu masih di Jakarta coloring. Ini kayaknya udah setengah tahun lebih ya warnanya. Lihat warna dasar rambutnya udah keluar. Aslinya rambutku hitam, bisa dilihat. Nggak sih, nggak hitam sih, warnanya lebih ke brown. Cuman kayak udah kelihatan banget perbedaan warna rambutnya. Aku bakalan kasih lihat belakangnya. Oke, bisa dilihat rambutku panjang kurang lebih pinggang, lebih sih, segini udah sampai. Lumayan panjang ya, dan ini lumayan tebal, bisa dilihat. Aku nggak tahu ini bakalan cukup atau enggak, kita lihat nanti. Alright guys, ini pas banget Habi aku pulang dari kerjaan, suamiku pulang dari kerjaan. Tanpa aku sadar pas lagi ngerjain video ini, ternyata sebenarnya kamu nggak bisa ngerjain ini sendiri. Kamu udah pasti perlu bantuan dari orang lain. Tapi kalau kamu mau nyoba nggak apa-apa sih, karena pada saat aku nyoba ternyata buat ngerjainnya sendiri, buat ngeluarin rambut dari capnya itu ternyata susah banget. Nah, di boxnya itu kan udah ada isinya, perlengkapannya, apa aja yang kamu perluin, itu semuanya udah ada di dalam box. Jadi kamu tinggal baca instruksinya dan kamu ikutin apa yang ada di dalam instruksi di box itu. Nah, ini proses pertamanya adalah setelah rambut kamu masukin dalam cap, itu kamu ikat dulu sesuai bagian-bagiannya. Aku bagi di bagian depan dan bagian belakang, dan aku mulai kerjain rambut bagian depan dulu. Di boxnya itu, di instruksinya itu dikasih tahu kalau kamu mau highlight fokus di depan, kamu harus keluarin rambutnya banyak di bagian depan. Tapi kalau kamu mau bikin framing di muka, kamu bikin sedikit juga ada di bagian samping kiri dan kanan, dan juga di bagian belakang supaya lebih rata dan bisa ikut framing, ikutin muka kamu. Nah, ini prosesnya cukup lama. Aku lupa banget, mungkin sekitar lebih dari setengah jam cuman buat ngambilin rambut dari lubang-lubang itu. Jadi capnya semuanya udah ada lubangnya ya guys, jadi kamu nggak usah khawatir, ikutin aja dan tinggal pakai stick itu tinggal keluarin rambutnya satu-satu. Dan kalau misalnya highlightnya nggak mau terlalu heboh, kamu bisa longkap titiknya. Jadi dari titik satu ke titik lainnya itu dilongkap supaya nanti hasil highlightnya nggak terlalu heboh atau nggak terlalu norak. Itu untuk dapat hasil yang lebih natural dan lebih bagus. Kamu bisa lihat hasilnya nanti di belakang. Alright, nah ini aku lanjutin sampai ke bagian rambutku bagian kiri dan bagian kanan juga. Kalau bisa semaksimal mungkin kamu usahain keluarin rambutnya ini sesuai dengan tadi yang aku bilang, longkap-longkap, dan sebisa mungkin jangan ada yang kelewat supaya hasilnya jauh lebih bagus. Ini prosesnya cukup lama guys, jadi harus sabar, lumayan pegel tangan. Makanya nanti di video ini aku minta tolong suamiku karena buat bagian belakang itu susah banget. Kenapa? Soalnya kamu nggak bisa ngeliat titik-titiknya itu. Nah, jadi bener-bener kalau misalnya
kamu masaknya bagus, minta tolong sama adik atau kakak atau nyokap, ibu mertua atau suami kamu. Aku cuma punya suamiku, jadi suamiku yang bantuin aku buat ngeluarin rambut dari titik-titik lubang-lubang di dalam caps itu di bagian belakang kepalaku. So check out this, ini lucu banget. How much will be? Like 300? 350, I would think. 350? Even he's your friend? Ain't that close. Well, I asked my friend. She said her mama is a hairstylist and she did her hair. And then if you charge a customer client, it's gonna be 200, but 220, something like that. But the hair is only on like until shoulder. Maybe were you fully prepared to walk around with hair that's messed up? I hope it will not mess up. Babe, this is one of those times where you should listen to me, but you're not. So what? We should not do this? I think you're making a mistake. It costs $8, this stuff, and look at what your hair looks like. We're pulling this out. We don't even know what locations it's in. Okay, you do hair part? No, I didn't do the back. Are we close to done? Not even. This is what you wanted. I will do Gigi's hair on Tuesday. Gigi's hair on Tuesday? What are you doing? Gigi's hair? Mm-hmm. You're doing the same thing? No, she just want to. She actually the one that buying the hair color first. She wanna have her hair ash gray. Okay. Why does that hurt you? I don't understand. It's to my head skin. No, that's. I can't even get hair. What are you talking about? Yeah, but your thing is like. I can't even breathe through. Look at your face. Second plastic in here that I gotta break through. There you go. I don't know. Were you supposed to wear both plastics? No, it's in the cap. It's built in the cap. The reason why, So it doesn't leak in there? yeah, and it doesn't goes to the other color. No, and I cannot see at the back side, so that's why I asked your help. Oh, of course. Of course, babe, I am. Your Thank husband. you for helping me. Yeah, I'm like a girlfriend, but better. What you said? I'm like your girlfriend, but better. What am I doing right now? This is like poor people hair dye right here. So like someone that paying $300, they're not poor people. No. Of course they're not. Well, actually I'm doing this just to get first video on YouTube done. What if it changes your hair color to like purple or some craziness? Well, later if I feel with this, I will experiment with other color. But this time I just want to keep this
color as much as I can and make it a little bit, you know, like this my natural hair, like I don't like it. Like, I mean, like it's nice, but it doesn't goes well with my this hair. I just hoping that it will not really bad. You gotta tell me if I hurt you, babe. No, I'm good. Because I'm just digging away. Okay, as you're doing that, I'm gonna do this. Are we close? I hope. We're just doing the circles, right? Yep. Hey, you gotta, like, come on. What? You gotta give me something to work with here. You're like throwing the hair in the Oh. way. Sorry. I got spots that I'm missing. I'm like, come on, give me a sec here. You are the best. No, I'm not. Because I'm too poor to pay for you to get it done professionally. Don't say that. What's the truth? I'm not gonna spend $300 for Be my. quiet. What? I do my hair in Indonesia and got this nice color. Not even $100. Did you do the same thing? This Huh? Cap, you did this cap thing? No. You just dyed it all one solid color, right? No, I do the highlight, but without the cap. The hairstylist did that. Oh, so you went to a hairstylist. Yeah, I didn't do by Exactly. myself. You just said you did it by yourself. No, the other time I ever done like all without the highlight, just all color, brownish with like kind of red. But I don't like it. I like with the highlight. And I did it done by the hairstylist, and I even spent $100. Not even close. The one that highlight only is I think $30. It's in Indonesia. It's not here. What second? Nothing. What second? You're so too crazy. Oh. No, you didn't say that before. What did I say? What did you say? Okay. Two more. Thanks, baby. All right. So, I don't know. It's gonna be crazy. I don't know what to do, but. Nah, kalau udah selesai proses keluarin rambutnya dari lubang-lubang capsnya, bagian depan, samping, dan belakang, kamu bisa cek lagi dan kamu usahain buat rambutnya itu supaya enggak kusut gitu, disisir. Bagian belakangnya bisa diikat karena kamu mau fokus untuk kerja bagian depan dulu. Nah, kalau udah disiapin, udah dikeluarin semua mixerannya, isi di dalam botolnya, kamu bisa aduk dan kamu bisa tap-tap rambut kamu kayak ngecat rambut biasa sambil disisir juga boleh. Sebenarnya sih bagusan nggak sambil disisir, jadi cuma di pakai, kalau punya cat rambut, kuas cat rambut, bisa pakai kuasnya cat rambut. Kebetulan aku nggak punya, jadi aku cuma pakai jari-jari aku aja. Aku usapin satu-satu rambutnya, bagian depan, bagian belakang, sampai rata semuanya aku pastiin. Untuk highlight ini aku cuman perlu satu box aja guys, untuk rambutku yang panjang dan tebal ini. Setelah itu dibungkus dengan plastik yang udah dikasih di dalam box. Kamu bisa tunggu mungkin sekitar 25 menit. Kalau misalnya belum sesuai dengan harapan, kamu bisa tambahin lagi. Kamu bisa cek setelah 25 menit, plastiknya bisa kamu buka dan kamu cek hasilnya seperti apa. Hasilnya bagus juga bisa dengan di hair dryer.
di hair dryer. Mungkin sekitar 15 menit, 10 menit lagi deh. Aku mau hair dryer satu-satu, semuanya mau aku hair dryer. 25 tambah 15, 40 menit. Alright guys, ini hasil setelah di styling. Gak nyangka ternyata lumayan bagus. Sebenarnya tadi pas lagi baru di dryer gitu agak nggak suka sih, karena kayak kelihatan kuningnya ini kayak gimana ya, kayak kurang rata gitu. Tapi setelah di styling lumayan sih, aku lumayan seneng dengan hasilnya. Kalau diginiin emang kelihatan nggak terlalu rata, karena emang kalau highlight kan nggak semuanya, nggak kayak coloring semuanya. Dan so this is the final result. Sebenarnya sih aku biasanya belahnya belah sini, so kalau mau lihat ini kayak gini. Aku sih seneng sama hasilnya. Kamu gimana menurut kamu? Alright, that's it guys. And coba tebak aku spend berapa? Only $7 to make today's look. Okay, see you in the next video. Bye bye.